Dami nito. Binta na namin guys. Ito guys, pambinta namin sa bayan guys. Sa may pambili bigas sa Pilipinas. Nag-away-away sa loob. Tinusok ko. Oh. Malaki dyan. So guys. Ayan guys. Ay. Oh. Guys. Belum piraso guys. Jir-jir pa guys. Pabili ng bigas. Bigas. Yan. Guys, dito na nagkatago sa ilalim. Ano kaya ito? Tingnan natin. Guys. Laki. Napilay. Oh, guys oh. Ginagat niya sarili niyang kuwan. Dito natin lagay guys. Yan. Nagtago pala siya dito sa bulbul guys. Dito ba, bulbul? Okay, yun guys. Walang bad words yung bulbul ha. Kasi part ng katawan yun. Okay guys. Dito ang importante ang gloves guys. Okay guys. Yan. Dapat naka-gloves ka para hindi ka masugatan. Ito libre guys. Guys, dito tayo nahuli ng alimasa guys. Linaw na tubig dito. Guys, sarap nila, may lapo-lapo sana. So ito na yung huli namin, dami. Yan, bula-bula yung bungaga. Dito kasagana ang kone. Kasagana ba sa Tagalog yun? Ang nature dito. Bilis, hindi ka mapasma dito guys. Kasi dito pwede dito binta. Yung huli namin. Oh, isang plastic na. Tingnan. Oh, tingnan mo. Oh, basta pa oh. Yan. Woo! Woo! Grabe lamig dito guys. Tingnan nyo view. Ganda. Oh. Woo! Nawa guys eh. Thank you. Grabe guys. Tugnaw guys. Muli sa aparat guys. Woo! 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 Baway. Grabe. Well, this is a catch for today. I think we catch 7 pieces with the standard size. So it's good. You see that? All fully grown. So that's it guys. Thank you.